চ্যাপ্টার কি? ব্যাড ডেট প্রভিশন, তাই তো? এটা আমাদের সেকেন্ড ক্লাস। তো কটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে বলেছে? 4টে অ্যাকাউন্ট। একটা হচ্ছে ব্যাড ডেট, একটা হচ্ছে প্রভিশন ফর ব্যাড ডেট, একটা হচ্ছে डिस्काउंट अलाउड, একটা হচ্ছে প্রভিশन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। चारों अकाउंट है ना। तो 4 अकाउंट में बैड डेट के साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डिस्काउंट के साथ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। दो दो अलग अलग सेपरेट अकाउंट होगा और 2 ईयर का होगा, ठीक है। तो नंबर 1 एक अकाउंट क्या होगा? बैड डेट। उसके साथ रिलेटेड अकाउंट और अकाउंट कौन सा? प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, ठीक है। यहां पे ऐसे आपका पहला वाला होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अकाउंट हमेशा एसीसी ओयूएनटी एबाईसी করবে না, ওয়ার্কিং নোটে এবাইসি, বাট মেইন অ্যাকাউন্ট যখন হবে পুরো ফুল provision for discount on স্টার্টিং কবে হবে? 1/1/2022। দুজনেরই ব্যালেন্স বলে দিয়েছে 1/1/2022। প্রভিশন মিন্স লায়াবিলিটি 1/1/2022। তো ফার্স্ট ব্যালেন্স দেখো, প্রভিশন ফর ডাউটফুল ডেটের ব্যালেন্স কত? 3000 এন্ড প্রভিশন ফর ডিসকাউন্ট অন ডেটার্স এর ব্যালেন্স 1200। তাহলে দেখো উপরের দিকে ওপেনিং ডেটে বাই ব্যালেন্স ব্রট ডাউন 3000, similarly buy balance brought down 1001। first 2022 full year করব, then 2023 full year করব, ইয়ার ওয়াইজ 4টে অ্যাকাউন্ট ওপেন করব, ঠিক আছে। ব্যাডেট কত আছে? ব্যাডেট ক্লোজিং ব্যাডেট 31 ডিসেম্বর 2022 600। আর প্রথমটা কত আছে? ফার্স্টে 3600 আছে না, ব্যাডেট প্রথমে 3600 আছে। তো ব্যাডেটে জার্নাল কি মনে আছে কারণ? बैडेट जर्नल बैडेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो बैडेट में जाएंगे, बैडेट में जाने के बाद डेट कौन सा होगा? डेट हमेशा लास्ट ईयर। बैडेट लिखबो टू डेटर्स 3600। पक्का प्रत्येक क्लियर? फर्स्ट जर्नल क्या होगा? बैडेट टू डेटर्स। तो बैडेट को पोस्टिंग किए टू डेटर्स। अब दूसरा वाला एंट्री कौन सा है? दूसरा वाला एंट्री है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर बैडेट अकाउंट डेबिट टू बैडेट। तो बैडेट में আমরা কি লিখবো? জানো কি প্রভিশন ফর ব্যাড ডেট অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাড ডেট। তো এখানে লিখব টু ব্যাড ডেট, ব্যাড ডেটে লিখব বাই প্রভিশন ফর ব্যাড ডেট 3600। তো দিস ইজ ক্লোজ, ক্লিয়ার। দু লাইন গ্যাপ দিয়ে লিখব টু ব্যালেন্স সিডি, দিস ইজ ক্লোজিং ব্যালেন্স। ওপেনিং ব্যালেন্স বাই ব্যালেন্স বিডি, ওপেনিং ব্যালেন্স ফার্স্ট টাইম দেওয়া থাকবে, ক্লোজিং আমরা ক্রিয়েট করব। পার্সেন্টেজ কত ডেটার্স এর উপর? 5% দেখো। আর ডেটার্স এর ব্যালেন্স কত আছে? 40000 2022 তে 40000। তাহলে 5% অফ 40000 কত? 2000। এটা ধ্যান বলা হবে কোন দিকটা বেশি আছে? कौन सा साइड ज्यादा है? 5600। जो भी शॉर्टफॉल होगा ना, चाहे वो डेबिट क्रेडिट या डेबिट, हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे 2PL और बाईपीएल से। तो এখানে কোনটা কম? এদিকটা বেশি কম। 2600 কি লিখবো স্যার? বাই প্রফিট এন্ড লস। কি করে এলো এটা? এটা কি দেওয়া ছিল না? এটা অঙ্কে গিভেন ছিল, এটা আমরা ক্রিয়েট করলাম, এটা আমরা নিয়ে এলাম ব্যালেন্সিং ফিগার। ডেট কবে? 1 दिसंबर 2020। क्लियर? अच्छा ये उल्टा हो तो फॉर एग्जांपल ये मान लो आपका 5600 है, ये खुद है 6000, तो 6000 ज्यादा है ना, तब इधर आ जाएगा 2PL, इसलिए गैप छोड़ते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कत? क्लोजिंग बैलेंस 31 डिसेंबर 2023। तो 1/1/2023 1/1/2023 बाय बैलेंस बीडी कत? 2000। तो बैड डेटेड 2022 কমপ্লিট। এবার ডিসকাউন্ট অ্যালাউড, ডিসকাউন্টে যখনই করবে ফার্স্ট কাজ কি? প্রভিশনে ব্যালেন্স বসানো, সেকেন্ড ডিসকাউন্ট আর ব্যাড ডেটে এন্ট্রি করা পার করা, দেন ক্লোজিং ব্যালেন্স ক্রিয়েট করা, ফোর্থ হচ্ছে
ট্যালি করা। আবার বলি, ফার্স্ট কি ব্যালেন্স বসানো, দেয়ার আফটার ব্যাড ডেটের এন্ট্রি করা, থার্ড কি সিডি ব্যালেন্স বার করা, ফোর্থ ট্যালি করে দেওয়া। তাহলে এখানে ফার্স্ট কাজ কি হবে, ডিসকাউন্ট অ্যালাউড জার্নাল। ডিসকাউন্ট অ্যালাউড কত আছে, 2022 ডিসকাউন্ট অ্যালাউড আছে 1200। তো 1200 এর জার্নাল কি, ডিসকাউন্ট অ্যালাউড অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ডেটার্স 1200। নেক্সট এন্ট্রি কত, PL টু ফার্স্ট এন্ট্রি কি ডিসকাউন্ট অ্যালাউড টু ডেটার্স, দেয়ার আফটার প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু প্রভিশন ফর ডিসকাউন্ট অন ডেটার্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ডিসকাউন্ট অ্যালাউড। তো আমরা প্রভিশন অ্যাকাউন্টে ক্লোজিং ডেটে লিখব টু ডিসকাউন্ট অ্যালাউড। তো প্রভিশনে যে লিখছি টু ডিসকাউন্ট, অটোমেটিক্যালি ডিসকাউন্টে কি লিখব, বাই provision for discount on debtors 1200 close। তাহলে স্টেপ 1 ওপেনিং ব্যালেন্স, স্টেপ 2 জার্নাল কমপ্লিট, স্টেপ 3 দু লাইন গ্যাপ দিয়ে আমরা বসাবো टू बैलेंस कैरी डाउन। अब सुनो, जो डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट किसको हम लोग देते हैं, जो लोग पैसा नहीं देगा उन लोगों को डिस्काउंट देंगे, या जो लोग पैसा टाइम टू टाइम दे देगा उसको डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट কাকে দেব, যারা আমার গুড ডেটার্স, যারা আমার টাইম টু টাইম রেসপন্স করবে, টাকা দেবে। তো 2022 তে টোটাল ডিউ ছিল কত, 40000। কোশ্চেন পেপারে দেখবে ডেটার্স এর ক্লোজিং बैलेंस 2022 তে আছে 40। आउट ऑफ 40000 2000 आपको टू बैलेंस कैरी डाउन, मतलब ये जो बैलेंस है ना सीडी 5%, इसका मतलब क्या है, प्रोविजन अकाउंट में 5% का सीडी बैलेंस का मतलब क्या है, आपको 2000 रुपया मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है आउट ऑफ 40। प्रोविजन फॉर बैडेड अकाउंट ए टू बैलेंस कैरी डाउन এর মানে কি, দেখো 5% কার উপর অ্যাপ্লাই করেছি, 40000 এর উপর, মানে 40000 আমার ডেটার্স 2000 টাকা পেতেও পারি, 5% পেতেও পারি, নাও পেতে পারি। তাহলে পেতে পারি কত, 30000 কনফার্ম। 5% ইজ ডাউটফুল, देयरफॉर 90% ডাউটফুল নয়, গুড ডেটার্স। তো ডিসকাউন্ট ওদের দেব না। তো অলওয়েজ ডিসকাউন্ট যখন দেবে ডেটার্স থেকে প্রভিশন মাইনাস করে দেবে। ক্লিয়ার? তাহলে আমি যখন যাচ্ছি এখানে 2 ব্যালেন্স সিডি কি করব, 2% অফ 38000, 30000 কি করে পেলাম, 40 মাইনাস, তো 30000 এর 2% কত হয়, 760। এই দিকটাই বেশি আছে, 1960 760 বাই এই একই কেস PL। কি করে PL হলো, ব্যালেন্সিং ডেট কত, 31 ডিসেম্বর 22, ক্লোজিং আছে কত, 31 ডিসেম্বর 22। তো স্টার্টিং হবে 1123 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 760। एक बात देखो, आपको स्टार्टिंग का बैलेंस दिया था ना, उसके बाद बैलेंस नहीं दिया, उसके बाद हम लोग कैसे करें, जो क्लोजिंग बैलेंस है 2022 का उसी का हम लोग ओपनिंग बैलेंस माने। क्लियर? जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस दिया था ना, बैलेंस 1000 ছিল, তো সেটা বলতে হবে। আচ্ছা, এর ব্যালেন্স ছিল 1000 কোশ্চেন পেপারে, তো বাই ব্যালেন্স ব্রট ডাউন ডিসকাউন্টে 1000, বাদ বাকি সব ঠিক আছে, तो लेट হবে 960 PLZ। ओके, तो जो आपको ओपनिंग बैलेंस था ना, क्वेश्चन पेपर में हमेशा ओपनिंग बैलेंस देके छोड़ देगा, बाकी 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी है हम लोग कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि ओपनिंग दे दिए, क्लोजिंग हम लोग निकाल लेंगे, तो इस साल का क्लोजिंग अगला साल का ओपनिंग ऐसे चलते रहेगा। और কটা স্টেপ বলেছিলাম, স্টেপ 1 ওপেনিং ব্যালেন্স বসাবে। তো ফর एग्जांपल 2022 কমপ্লিট, 2023 তে যাচ্ছি, ফার্স্ট কাজ কি দেখো, ভালো করে দেখো, দুটো অ্যাকাউন্টে ওপেনিং ব্যালেন্স বসানো আছে, চলে এসেছে। এবার কাজ কি, ডিউরিং দ্য ইয়ার ব্যাড ডেট আর ডিসকাউন্ট এন্ট্রি বানানো। নেক্সট স্টেপ 3 কি, ক্লোজিং ব্যালেন্স বানানো। স্টেপ 4 কি, PL দিয়ে সেট করে দেবো। ক্লিয়ার? তো স্টেপ 2 ব্যাড ডেট কত আছে 2023 তে, 2023 बैड डेट कत 600। तो बैड डेट का जानल क्या है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, जैसे बैठे थे पहले 600 हो गया ना। दूसरा एंट्री क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। तो प्रोविजन में लिखो आवर की टू बैड डेट 31 डिसेंबर 2023
टू बैड डेट कितना 600। तो अगर प्रोविजन में लिखे टू बैड डेट, ऑटोमेटिकली बैड डेट में आएगा बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट 600। तो ये क्लोज हो जा रहा है। तो स्टेप 1 ओपनिंग बैलेंस, स्टेप 2 बैड डेट जर्नल, स्टेप 3 दो लाइन गैप দিয়ে লিখবো टू बैलेंस कैरेक्ट डाउन 31 दिसंबर 23। सर कितना होगा? अब 5% ही है, परसेंटेज फिक्स है, लेकिन डेटर्स चेंज हो जाएगा ना। ये 2022 का डेटर्स है, 2023 का डेटर्स कितना है? 5% ऑफ 12,600। अब देखिए ये वाला साइड ज्यादा है ना। स्टेप 4 जो भी डेबिट क्रेडिट में कम आएगा उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे 2PL और बाय PL। हो गया। और जो आपका CD है उसको ऑटोमेटिकली 1124 बाय बैलेंस BD करके छोड़ देंगे, क्लोज। डाउट क्लियर? अब जाएंगे डिस्काउंट में। स्टेप 1 ऑलरेडी किया हुआ है। स्टेप 2 क्या करेंगे? डिस्काउंट गारंटी बनाएंगे। 2023 का डिस्काउंट अलाउड देखिए कितना है? 400। तो जर्नल वही सेम है ना, डिस्काउंट टू डेटर्स। कोई कोई तो ऐसे करते हैं कि एक बार देख लिया उसके बाद इसको देख देख के बैठा देता है। देखिए दो तो सेम है ना। तो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स कितना अमाउंट? 400। अगला एंट्री क्या होगा? सर प्रोविजन टू डिस्काउंट। तो 31 दिसंबर 2023 टू डिस्काउंट अलाउड कितना? 400। प्रोविजन में डिस्काउंट तो ऑटोमेटिकली बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। दो लाइन गैप। स्टेप 3 यहाँ पे हम लोग डालेंगे क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस CD 31 दिसंबर 23 कितना होगा? 2% ही होगा, लेकिन 2023 का जो डेटा 12,000 है उसमें से 600 वाला डाउटफुल है ना, तो 12,000 से 600 को माइनस करेंगे। यानी जब भी हम लोग डिस्काउंट ऑन डेटर्स अप्लाई करेंगे, डिस्काउंट ऑन डेटर्स और डिस्काउंट और डाउटफुल डेट दोनों में फर्क है। डाउटफुल डेट क्लोजिंग डेटर्स जो है उसके ऊपर हम लोग माइनस करेंगे, और डाउटफुल क्लोजिंग डेटर्स से डाउटफुल निकालने के बाद जो गुड डेटर्स रहते हैं उसके ऊपर डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट सबसे आखिर में होगा। डिस्काउंट ऑलवेज लास्ट ईयर। मेन जो क्लोजिंग बैलेंस माने की प्लस माइनस एनी काइंड অফ মিউচুয়াল সেটআপ, এনি কাইন্ড অফ আনরেকর্ডেড ট্রেড সেল, এনি কাইন্ড অফ সেলস এন্ড অ্যাপ্রুভাল সবকিছু অ্যাডজাস্ট করার পর ফাইনাল ডেটার্সের উপর ডাউটফুল ডেট অ্যাপ্লাই করব। ফাইনাল ডেটার্স থেকে ডাউটফুল ডেট বাদ দিলে যে বাকি পোরশন থাকে গুড ডেটার্স তার উপর ডিসকাউন্ট অ্যাপ্লাই করব। ক্লিয়ার? তো বারবার এটাই হচ্ছে। দেখো আগের বারও 40 থেকে 5% আমরা 2000 अप्लाई করলাম, তারপর যখন ডিসকাউন্ট অন ডেটার্সে গেলাম 40 - 2 করেছি। इस बार भी देखो 12,000 से 5% 600 निकल लिए। अभी ये 2% ऑफ कितना होगा? 11,400। 11,400 कहाँ से आया? 11,400 12,000 से 600 माइनस हुआ, यानी 12,000 मेन डेटा टोटल डेटर्स, जिसमें से 600 डाउटफुल है। तो अनडाउटफुल या गुड डेटर्स कितना है? 11,400, उसके ऊपर 2% 228। तो चेक करें तो ये वाला ज्यादा आ रहा है ना, 760 760 760 है ना CD बैलेंस, ওটা তো PL, ওটা আসবে না। তো টু প্রফিট এন্ড লস ব্যালেন্সিং ফিগার এটা মাইনাস করব, কত আসছে দেখো 132। ডেটস সিমিলার আর 1124 সিডিটা ভিডি হবে, হ্যাঁ PL না, PL অ্যাজিস যেমন আছে তেমন থাকবে, এটা PL আছে, এটা PL আছে। যেমন আগের অঙ্কে এই বাই PL এসেছিল, এবারে দেখো উল্টো দিকে হয়ে গেছে 2PL, আর আমরা শুধু CD কে বিডি করব। বাই ব্যালেন্স BD 220। ক্লিয়ার? এটা ম্যাটের না 2 নম্বর সাম হবে যখন বই দেব, ঠিক আছে?